Donc, ici, bien sûr, donc, il faut déterminer x moins xp. Donc, x moins xp, c'est-à-dire x moins 2. Y moins yp, donc moins 5. Et bien sûr, xc moins xb, xc 4 moins 2, donc c'est-à-dire 2. Et yc moins yb, donc c'est-à-dire moins 2 moins 5, c'est-à-dire moins 7. Donc bien sûr, ça égale donc moins 7x plus 14 moins 2y plus 10. Ou non, quand tu me contrôles, tu fais bien sûr égal à 0. Donc équivaut bien sûr quoi? Donc y, donc y égale à quoi? Y égale à 1 sur 2. Donc 14, donc c'est-à-dire 7. Donc fini x. X, donc moins 7x ici. Bien. Donc bien sûr 14, donc c'est-à-dire bien sûr donc 1 sur 2, donc tu peux aller à moins 7x. Et 14 plus 10, donc égal à 24. Okay. Donc bien sûr égal moins 7 sur 2x. 24 divisé par 12, c'est-à-dire 12. Bien. Bien. Donc ça y est, donc l'équation donc نمسح هنا. OK. ولا نخلي نكتب هنا. Donc فيلو x égal à bien sûr قلنا le sigma AB il est quand bien sûr 1 x entre 1 et 2. Donc c'est-à-dire bien sûr on a de ça ديال AB c'est-à-dire égal à 4x moins 3 si x entre 1 et 2. Et bien sûr, égal à bien sûr BC si bien sûr x entre 2 et 4. Donc BC égale à moins 7 sur 2x plus 12. Si x compris entre 2 et 4. Bien, donc finalement ça y est, donc غنحسبوا الانتجرال ديالنا دونك نفتح هنا. اوكي دونك يعني دابا صافي الامور طاحت. مي غنديروا واحد بيان سور غندخلوا الشارب باسكو غتكون عندنا بيان سور في معرفه بيان سور دوز انترفال. Ok, donc c'est-à-dire égal l'intégrale 1 de phi de x moins psi de x pi de x, ok, plus l'intégrale de 4 phi de x moins psi de x du dx égal bien sûr donc 1 2 phi de x donc égal à 4x moins 3 moins psi de x, c'est-à-dire plus x moins 2 du dx. Bien sûr, donc on a bien sûr moins 5, donc bien sûr 5x moins 5, tout simplement. 5x قلنا شحال plus 5 ولا moins 5 قلنا moins 5 dx plus 2 4 donc phi de x donc on a le 12e moins 7 sur 2 x plus 12 moins psi de x c'est-à-dire plus x moins 2 dx. Voilà, par exemple كان يمكن لينا نفرقوا bien sûr ça moins ça donc de la même manière ماشي مشكل. اوكي يعني نقسم حيت باسكو للصون نقدر نفرقوا ماشي مشكل. بيان غنخدم بهذه الطريقه المهم الكالكيل راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. بيان donc égal bien sûr primitif de ça égal bien sûr 5 sur 2 x carré moins 5x 1 et 2 plus et bien sûr ici bien sûr le primitif de ça bien sûr on dirait bien donc 12 plus donc il y a 10 donc moins 7 sur 4 x carré plus 10 x plus x carré sur 2 et 4. Bien donc ça égale donc bien sûr نديرو calculatrice ولا bien sûr نحاولوا نحسبوها دونك ماشي مشكل دونك غادي
Ah, pardon, ici, voilà, ici. Voilà, tiens. Bien sûr, donc, donc bien sûr, نحسبوها directement. Donc, bien sûr, نحاول نحسب سي ça. Donc, 5. Voilà. 5 sur 2 fois 4. Moins 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Moins bien sûr 5 sur 2. Moins 5. Donc, égal. Donc, ça égale 5 sur 2. Et ça, bien sûr, égale. Donc, bien sûr, moins 7 sur 4. 4 au carré, c'est-à-dire fois 16. Plus 10 fois 4. 10. 16 divisé par 2. Donc, on كنحاول نصحكم في يعني في الامتحان ديروا كالكالكريس. اوكي pourquoi parce que يعني ما بقاش كتحسبوا يعني بدماغكم دونك غادي تعياو و بيان سور لو طون ما كافيش. اوكي و بيان سور تقدروا تغلطوا يعني كاين 3 ديال الاسباب اللي تخليكم خاصكم تعاودوا باش تستعملوا كالكالكريس. اوكي دونك موان 7 سيغ 2. دونك ماشي كنقول لكم ما تحسبوش مي في ليكزامان او في شي حاجه وكانت مسموحه الكالكالكريس تستعملها. اوكي او ما تغاباش، ما تكونش غبي زعما تقول لا ما خصنيش نستعملها. نو من حقك تستعملها دونك استعمل. نتوما اصلا ما داروا لنا كالكوليتريس الا باش يجوز. دونك ايكال بيان سور 29 ديفيزي بار 2. دونك شنو ما يكونش غلط في الكالكيل بيان. دونك هذا بيان سور ميثود بالنسبه باغ اكزومبل عندك ترينغل بحال ترسمو تجبد لي فونكسيون. اوكي بيان سور دو تيب 1 دونك فاسيل كيكون بيان سور كتجبد لي فونكسيون اكسيتيرا. دونك بيان سور لي فونكسيون في هذه الحاله عباره عن لي سيغما. اي بيان دونك تستعمل الميثود ديال ديتيرمين ايكال 0. اي بيان سور تحسبوا الانتيغرال ديالنا تو سامبلومون بيان.